हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त को स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। स्टूडेंट्स, आज आम तुम अष्टम श्रेणी चैप्टर नंबर 2 विहंग विप्लवर पार्ट 3 रे आम पहुंची जाइचु। जो माने पार्ट 1 एवं पार्ट 2 को देखिन, प्रथम जाई पार्ट 1 एवं पार्ट 2 को कंप्लीट करो, तापर पार्ट 3 को देखिले तुम बहुत भल भाव बुझी पारिबो। तो पिला माने आम पार्ट 1 एवं पार्ट 2 रे कोन पढ़िथिले जे बुढ़ा मांकड़टी हळदी बसंत चढ़ई रो बसा को कोन करूची, भांगी दउची एवं हळदी बसंत पाखरे आसी पहुंची के डामर काऊ एवं गंगेई महाराज एमाने सब पहुंची एवं बग सहित सेमानकर जुक्ति तर्क हेइछि एवं बग अपमान रे सेठारु उड़ी जाइछि। तापरे कोन हेइछि, पाखरे आसी किए पक्षी समाजर मध्यस्थता करुवा किए कजलपाती आसी पहुंची एवं कौन है ना से कजलपाती बुढ़ा मांकड़ को बुझेबार चेष्टा करिछि जे तू हळदी बसंत चढ़ईर बसा को तू भांग नाही, किंतु बुढ़ा मांकड़ कौन कहिछि, मु कोनोसी राजा बा मकदमा को डरे नाही। एवं शेषरे एई समस्त मिसी कौन करछंती, राजांक पाखरे कौन करछंती, कंप्लेन देइछंती। बुझी पारलो कि नहीं समस्ते। वर्तमान आमे पार्ट 3 रे सेइटू से जो स्टार मार्क पाखरु चालो आरंभ करिबा। पार्ट 3 रे आमे एइठारु आरंभ करिबा एई जो राजांक दरबार पाखरु। तो हमर स्टेप 1 कोन, एइठारु आरंभ करी ए विषय शेष पर्यंत आमे प्रथमे कोन करिबा, जहां भी नूतन शब्द अछि प्रथमे नूतन शब्द गुडी को आलोचना करिबा, तापर आमे विषय को बुझिबारे लागिबा। माने स्टार मार्क पाखरु जहां भी शेष पर्यंत जहां भी नूतन शब्द रहिछि तार गोटे मु लिस्ट होछि कर देछि। चालो एबे आमे आलोचना करिबा। जंबुक, जंबुक माने कोन हैला, बिलुआ बा श्रुगाळ। ब्रुक, ब्रुक माने कोन हैला, गधिया। आरक्त नयन, आरक्त नयन माने कोन, नाली आखी बा रक्त वर्ण आखी। ककी, ककी माने हैला कोन, ककी शियाली। कुट्रा, कुट्रा माने कोन हबो ना, कुकुर। उद्ग्रीव, उद्ग्रीव माने कोन, व्याकुल बा उत्कंठारे। बुझी पारछु कि नहीं समस्ते। शिरोधार्य माने आदरर सह मानिना, माने जहा कहबा हमें मानिनबा माने शिरोधार्य। बुझी पारलो समस्ते। शाखा मृग, शाखा मृग माने कोन, गछ डाल रे डेउथुवा पशु माने किए, मांकड़। मांकड़र अन्य नाम शाखा मृग। बुझी पारलो समस्ते। सो पिला माने तुम गोटे काम करो, वीडियो को स्टॉप करके जल्दी जल्दी एहा को प्रथमे लेखि नियो, तापर हमें विषय को आलोचना करबा। हो पिला माने समस्ते कोन करिवो, डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को समस्ते विजिट करिवो एवं विजिट कला परे कोन करिवो, देखिवो चैनल भीतर थिवो वीडियो प्लेलिस्ट एवं पोस्ट। समस्ते कोन करिवो, पोस्ट सेक्शन को जिवो एवं पोस्ट सेक्शन ले जो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर प्रश्न गुडी को तम मानक पई कोन कराउची, अपलोड डेली कराउची। तम से क्विज बा प्रश्न गुडी को ऑप्शन सहित अछि, जाई कि अटेम्प्ट करो। बुझियला समस्ते। चलो एबे हमें डेरी करबानी, विषयटी को आलोचना करिबा। राजांक दरबार, वीराधि वीरवर प्रबल प्रतापी श्री श्री कंटक जीव भल्लुक महाराज सिंहासन उपरे उपवेशन करिसंती। माने कोन, एई जो राजांक दरबार माने कोन, बुझी पारछो, राजा माने जोंटी बसंती, राजा बस्तिबे, सेनापति मंत्री सब गुडे राजांक दरबार थाय कि नहीं। वर्तमान आमे राजांक दरबार पाखरे पहुंची गलो। एठी किए बसचंती, कंटक जीव भल्लुक। भल्लुक माने किए, भालू। एई भालू महाराज सिंहासन उपरे बसचंती। ता माने तांको अंचलर बा सेई जो जंगल रहउची राजा किए ना, भालू। भल्लुक माने भालू। सेई भालू को कोन करचंती, वर्तमान सेई जो राज दरबारर सिंहासन रे बसचंती। पाखरे आउ गुटी आसन रे बसचंती प्रधानमंत्री महाशय श्रीयुक्त हिन्नबुद्धि जंबुक प्रवर। जंबुक माने आमे नूतन शब्द रे कोन होची आलोचना करथिले ना, बिलुआ बा श्रुगाळ। तो कोन है, प्रधानमंत्री बिलुआ से मध्य राजांक पाखरे एक आसन रे बसचंती। सेनापति श्रीयुक्त तीक्ष्ण दंत ब्रुक। ब्रुक माने आमे कोन नूतन शब्द रे होची आलोचना करथिले, गधिया। ता माने सेनापति किए, गधिया। चतुर्दिग को आरक्त नयन, आरक्त होची नयन माने आमे कोन होची आलोचना करथिले, नाली आखी बा रक्तवर्ण आखी। माने कोन, एई जो गधिया तार नाली आखी रे कोन दरबार रे नाली आखी करी से कोन हला बसछि। तापर कोन हला, पारिषद मानक मध्य रे अरण्यर पशु जगतर कुकी, आउ के कटास, आउ के गुंडुची मूषा, कुट्रा, हरिण ओ झिंक आदि सरीसृप जगतर अहिराज और गुधी आदि एवं पक्षी जगतर सुआ, काकतुआ, पारा, पेचा और बुलबुल आदि स्व स्व आसन रे अलंकृत करी राजा को मुह को चाहि बसचंती। कोकी आ कुट्रा माने हमें कोन होची आलोचना करथिलु, कोकी शियाली, कुट्रा माने कुकुर। माने कोन हैला, एई जो महाराजा के भल्लुक, आउ के प्रधानमंत्री आउ सेनापति एमाने तो बसचंती एवं आउ के बसचंती सेई जो राज दरबार रे ना, पशु जगतर कुकी, आउ के हमर कुकी माने के, कोकी शियाली, कटास, आउ के गुंडुची मूषा, कुट्रा। कुट्रा माने कोन हैला, कुकुर, हरिण और झिंक आदि एवं सरीसृप जगतर किए बसचंती, अहिराज और गुधी एवं पक्षी जगतर किए आछंती, सुआ, काकतुआ, पारा, पेचा और बुलबुल आदि स्व स्व माने निज निज आसन रे से माने कोन राजा को मुह को जाई बसचंती। बुझी पारलो कि नहीं समस्ते।
ସେ ବଣରେ ସିଂହ ଓ ବାଘ ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଣ ଜଙ୍ଗଲର ହଉଛି ରାଜା କିଏ ନା ସିଂହ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସିଂହ କି ବାଘ କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ନିରଙ୍କୁଶ ଭାବେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ବାଘ ସିଂହ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଭାଲୁକୁ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ଭାଲୁକୁ କଣ କରାଇଛି ରାଜା କରାଇଛି। ଆଜି ଦରବାରରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା। ଯେହେତୁ ପକ୍ଷୀ ସମାଜ ମାଙ୍କଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ କଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛି ମକଦ୍ଦମା ଦେଇଛି, ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ ଦରବାରରେ ମାଙ୍କଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ମାନେ ଆମେ କଣ ଆମର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ବ୍ୟାକୁଳ ବା ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଯେ କଣ ଏହାର ସମାଧାନ ହବ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ବା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ରାଜାଙ୍କର ରାୟ ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗଇ, କୋଇଲି, କଜଳପାତି ଓ କପୁତ। ଯେମିତି ବିଚାର ହୁଏ ତମେ ଦେଖିଥିବ କି ନାଇଁ, ଦୋଷୀ ପଟର କିଛି ଥିବେ ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥିବ ତା ପଟରେ କିଛି ଥିବେ, ଓକିଲ ଥିବେ। ସେଇଭଳିଆ କଣ ହେଇଛି ନା ସାକ୍ଷୀ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହଉଛି ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଗଙ୍ଗେଇ, କୋଇଲି ଆଉ କଜଳପାତି ଆଉ କପୁତ। ଆଉ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ପକ୍ଷରେ କିଏ କିଏ ଆମର ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ପାତି ମାଙ୍କଡ ଓ ଶାଳିଆ ପତନି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ସମସ୍ତେ? ତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା। ମାନେ କଣ ହେଲା, ଯେମିତି ଦେଖିବ କୋର୍ଟରେ ଜଣେ ହଉଛି ଉକିଲ ଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କିଏ କରୁଥିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ଡାମରା କାଉ ସେ ଓକିଲାତି କରି କଣ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ନା ଯେ ମାଙ୍କଡ ହେଲା ଦୋଷୀ, ସେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି। ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ, ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଡାମରା କାଉ ବା କାଉର ଓକିଲାତି ଶୁଣି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ କି ମାଙ୍କଡ ହେଲା ଦୋଷୀ। ତାପରେ ରାଜା କଣ କଲେ ନା ରାୟ ଦେଲେ କଣ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ, ଯେହେତୁ ବିନା ଦୋଷରେ ତମେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛ ତେଣୁ ତୁମେ ହେଲ ଦୋଷୀ ଏବଂ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ନା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଶୁଣି ଚଢେଇ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୁବେଇ ଉଠିଲେ। ଯେହେତୁ ରାଜା ଠିକ ବିଚାର କଲେ, ଯିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଚଢେଇ ମାନେ କଣ ହେଲେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ବୁବେଇ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମାଙ୍କଡ ଦୁଇ ଗୁଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡି କହିଲା, ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମେ କଣ ହଉଛି ଆମର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଆଦର ସହ ମାନି ନେବା। ସେଇଠୁ ମାଙ୍କଡ କଣ କଲା, ଦୁଇ ଗୁଡ ଯୋଡିକି ଛିଡା ହେଇକି କଣ କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ, ହେ ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ମୁଁ ଆଦର ସହିତ ଆପଣ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମାତ୍ର ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା, ମାଙ୍କଡ କଣ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଆପଣ କାହିଁକି ଆଗକୁ ଚାହିଁକି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସେଇଠୁ କଣ କହିଲା, ଯଦି ତମେ ଆଗ ପଛ ସବୁଆଡକୁ ନ ଚାହିଁକି ଯଦି ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ବିଚାରଟା ଏକତରଫା ହୋଇଯିବ। ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ। ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ରାଜା କଣ କଲେ, ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ରାଜ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ମାନେ କଣ ବଡ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯେମିତି ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲାକୁ କଣ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପାଚିଲା ପଣସ ଗୋଟେ ଅଛି। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭଳିଗଲା, ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ ପୁରା ପାଇଗଲା। ମାନେ କଣ, ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭଳିଗଲା ମାନେ ପୁରା ବଦଳିଗଲା ବା ମନକୁ ପାଇଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଇ ରାୟ ଦେଲେ, ସେଇ ଯୋଉ କହିଥିଲେ କି ମାଙ୍କଡ ଦୋଷୀ, ଯେମିତି ପଣସ ପାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସିଏ କଣ ହଉଛି ରାୟ ଦେଲେ, ରାୟ ବଦଳ ଦେଇକି କଣ କହିଲେ, ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ପଣସ ପାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ କଣ କହିଲେ ନା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। କାଉ ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲା, କା ନା ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କଣ? କାଉ ଯେହେତୁ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲା, ସିଏ ଯେପରି ରାଜା ଅନ୍ୟାୟ ପଣସ ପାଇକି ଯେପରି ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କଲେ, କାଉ ସଙ୍ଗେ କଣ କହିଲା, କା ନା ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କଣ? ରାଜା ସେଇଠୁ କଣ କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ କାକ ବା କାଉ, ବାନର ବଳବାନ ଜୀବ। ବାନର ମାନେ କିଏ? ମାଙ୍କଡ ଗୋଟେ ବଳବାନ ଜୀବ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖା ମୃଗ ଅଟେ। ଶାଖା ମୃଗ ମାନେ ଆମେ କଣ ହଉଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଉଁଥିବା ପଶୁ। ମାନେ କଣ, ମାଙ୍କଡ କଣ ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଉଁଥିବା ପଶୁ ଅଟେ। ତାର ପ୍ରକୃତି କଣ, ସେ ଗଛ ଡାଳ ସେ କଣ ନା, ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ। ତା ମାନେ କଣ, ମାଙ୍କଡର ପ୍ରକୃତି ସେ ତ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ। ଏଇ କଥା କିଏ କହିଲେ?
राजा कौन है ना काऊ कहला से गछ डाल डेई पारे मात्र डेई करी से हलदी बसंतर बसा भांगिब कहीं से काऊ कौन कहला जेहेतु मांकड़ गोटे शाखा मृग से डाल डेईब मना करूनी किंतु से हलदी बसंतर बसा को कौन पाई भांगुची राजा कहले एठी हम कौन राजा कौन कहले ना मांकड़ जो डाल डेईब हलदी बसंत आग से डाल रे बसा करिवो कहीं हलदी बसंत ही दूषी ताकू जेल और जरिमाना दंड उभय दिया से कहले मांकड़ जो डाल हूँ डेईब से कहीं हलदी बसंत बसिब आमर बसा बनइब तेणु कहले सबुठु दूषी है हलदी बसंत ताकू जेल भी दिया जुरिमाना दंड दिया मांकड़ महा आनंद रे राजा को सलाम ठुंकी डेई डेई दरबार त्याग कला मांकड़ जमती देखला तार आउ किछि दोष नाही सी कौन लांच दे देकी कौन मिछटार जमती केस जीती गला से कौन कला महानंद रे माने बहुत खुशी रे सलाम कहि सलाम महाराज कहि डेई डेई की राज दरबार रु पळैला चढ़ई माने निराश होई निरुपाय भाबे दल बांधी नीरव रे फेरिले जेहेतु चढ़ई माने कथा केही सुनिले नाही तांका प्रति शेष रे अन्याय हैला से माने कोनले नीरव रे चुपचाप भाबे रे फेरि आसिले राजांकर हठात एपरी विचार बदली जिबार कारण बुद्धिमान काऊ मध्य बुझी पारला नहीं राजा जे प्रथमे माकड़ को दूषी कहूतिले संगे संगे कौन हैला के जानी पक्षी माने जानी पारले नहीं जे राजा काहे संगे संगे तांकर विचार को बदली देले से काऊ मध्य जानी पारिला नहीं से माने अल्प दूर जाइछंती कि नहीं कजलपाती देखिला से माने देखि एमदी मन दुखरे जो राज दरबार छाड़ी जाउथिले अल्प दूर रे कजलपाती देखिला कोन घर चटिया तार टिकी टिकी डेणा दुईटी हलाई तीर बेगरे तांको पछे पछे छुटिछि माने कोन जेमती मैंने बाहर की जाऊे कजलपाती देखला कौन घर चटिया हूँ चढ़ई तार छोट छोट हूँ डेणा को हलाई बहुत जोरे आमर पछे पछे उड़ी उड़ी आसुची कारण कौन जानवा से अन्य चढ़ई मान अपेक्षा करने निर्देश देला जे कहीं घर चटिया चढ़ईटी एत जोरे उड़ी उड़ी आम पछरे आसुची से कारण कौन जानवाई कौन है ना से माने अपेक्षा करने कौन आमर कजलपाती अन्य चढ़ई मान कहला टिके अपेक्षा कर से घर चटिया चढ़ईटी कहीं उड़ी उड़ी आसी आमे टिके जानिबा तापर कौन है घर चटिया अणनिश्वासी हो जाते अणनिश्वासी हवा मैंने देखिए तुम जो दौड़ुव बहुत जोर निश्वास विश्वास नियो कि नहीं पूरा धंकी जाओ से कहे अणनिश्वासी जेहेतु एत जोर घर चटिया उड़ी उड़ी आसुला तेणु से अणनिश्वासी हो जाता कौन कहला चिंग चिंग चिकिंग चिंग चिंग चिकिंग चिंग भाई माने मु राजा सिंहासन पछ कांथ कुरारे बसा करिथाए कौन कहला भाई माने मु जो राजा सिंहासन अच्छी तार पछ कांथरे गोटे छोट गातरे कांथ गुरा माने छोट गातरे बसा करी कांथरे छोट गात करी बसा करी रही थाए मु देखिछि बुढ़ा मांकड़ बहु आगरु मंत्री को हाथ करी राज सिंहासन पछपटे गुटाए पणस लांच स्वरूप रखी देइथिला लांच पाई राजा एपरी विचार बदलै देले कौन कहला जे बहु पूर्वरु जो राज दरबार को तुम मैंने आसवा पूर्व से मंत्री को हाथ करी कौन करची से मांकड़टी कौन करची गोटे बहुत भल पाचिला पणस आनिकी लांच रूप में कौन करथिला से सिंहासन पछरे कौन रखी देइथिला तेणु से पणस को पाई राजा निजर राय को कौन कले बदलई देले काऊ ए कथा शुणी बड़ उत्त्यक्त हो गला उत्त्यक्त माने बहुत जोरे होची कौन रागिगला जने जने राजा है कि लांच नहीं कि अन्याय काम करछन एई कथा शुणी काऊ मध्य बहुत जोरे रागिगला का का रड़ी रे से चौदिग कंपाई देला एते जोरे का रड़ी कले जे पूरा चारियाड कंपी गला ता रड़ी शुणी तार जो रड़ी शुणी की कौन हैला तार रड़ी शुणी सौ सौ काऊ आउ जेते काऊ थिले कजलपाती चिलो सागुणा जेते पक्षी थिले सब एई काऊर राब शुणी की कौन हेले एका जागरे आसी समस्ते जमाई गले से माने एकाठी बसी स्थिर कले समस्ते मिसी लांचुआ राजा और मंत्री को आक्रमण करिवे और सिंहासन तोड़ी देबे जे एते बदमाश एते लांचुआ राजा और मंत्री दी जण पणस लुभरे पड़ी किपरि अन्याय विचार करछन एई कथा तांकर पक्षी समाज बसी गुडे डिसाइड कले जे एभली आमे गुडे आक्रमण करिवा सेमानक ऊपर से राजा और मंत्री ऊपर जे तांकू से राज सिंहासन रु राजा पद मंत्री पद दी जण को आमे कोन करिवा तोड़ी दबा पक्षी बाहिनी छुटी आसिले राजांक अभिमुखरे सभा आगरे थाए शंखचिल माने यही पक्षी बाहिनी माने डिसाइड कले एमती कौन राजा मंत्री को आमे बाहर करदबा देई कोन हेले आक्रमण करिया पई माडी आसिले एवं सबुठु आगरे किए थाए शंख चिलो से शंख फुंकु थाए सबुठु आगरे किए थाए ना शंख चिलो के ता पछकू डामरा कुआ ओ तार शत शत कुआ बाहिनी फास्ट थिला के शंख चिलो ता पछरे किए थिला डामरा कुआ आउ शह शह कुआ ता पछकू शह शह कजलपाती फास्ट थिले शंख चिलो ता पछकू डामरा कुआ ता पछकू कजलपाती ता पछकू दलकू दल अन्यान्य पक्षी समस्ते एका बेले राजांक नौर भितरे पसिगले एका थरे सबु पक्षी कौन हैला
ନା ରାଜାଙ୍କ ରାଜଦରବାର ଭିତରେ କଣ ହେଲା ନା ପଶିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ଦେଇକି ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଶିଗଲାକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଭଲ୍ଲୁକ ମାନେ ଭାଲୁ ମହାରାଜ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବସିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ପାଚିଲା ପଣସ ଯୋଉଟାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲା କିଏ ମାଙ୍କଡ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବସି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଖୁସାଟି ମାନ ବଢାଇ ଦେଉଛି ଶୃଗାଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କଣ କରୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ମାନେ ପଣସ ଭିତରେ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଥିବ କି ନାଇଁ ମଞ୍ଜି ସେଇ ଯୋଉ ଖୁସା ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ ଯୋଉଟା ଖାଆନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମଞ୍ଜିଟା ହଳଦିଆ ଅଂଶଟା ସେ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିକି ସେଇ ଯୋଉ ଖୁସା ମାନେ ହଳଦିଆ ଅଂଶଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିକି ବଢେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଗୁଟି ଗୁଟି କରି ପଣସ ଖୁସା ବଢାଇ ଦଉଛି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଟିକି। ଆଉ କଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କଣ କରୁଛି ନିଜେ ପଣସରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିକି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜକୁ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଣସ ଖୁସା କଣ କରୁଛି ନିଜେ ଖୁଆଇ ଦଉଛି। ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ। ଏଇ ସବୁ ଦେଖିକି ଯେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକି ମାନେ ଏରକ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଦେଖିକି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ମହାକୁଳାହଳ କରି ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପି ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାବିକି ଯୋଉ ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯିଏ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖୁମ୍ପିବାରେ ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଟରେ ସବୁ ଖୁମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଲେ। କୁଆ ମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟର ଆଘାତରେ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଗଲା। କୁଆ ଯୋଉ ଏତେ ଦୂରରେ ସେ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପିଲା ସେଇ ଯୋଉ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶୃଗାଳକୁ କିଏ ଚିଲ ମାନେ ପୁରା ଏତେ ଦୂର ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯେ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଲ ମାନେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ପୁରା ଆକ୍ରମଣ ଜୋରରେ କଲେ। ଶେଷରେ କିଏ ଆଇଲା ନା କଜଳପାତି ଭାଗରେ ପଡିଲେ କିଏ ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ। ଭାଲୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା କିଏ କଜଳପାତି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ? ସିଏ କଣ କଲା ଭାଲୁ ଦେହର ଯେତେ ସବୁ ଲୁମ ଥିଲା ସବୁକୁ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଲୁମ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମାନେ ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଲୁମ ଥିଲା ଭାଲୁ ଦେହରେ ସବୁକୁ ସେ କଜଳପାତି ମାନେ ଟାଣିକି ପୁରା ତା ଦେହରୁ ସବୁ ଚୁଟି ଲୁମ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ? ଏଇଠି ତମର ବିଷୟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ପାର୍ଟ 3 କ୍ଲାସ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟ 1, 2, 3 ଦେଖିନ ସମସ୍ତେ ସିରିୟଲି ଦେଖିବ। ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2, ପାର୍ଟ 3 ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ବିଷୟକୁ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ମଧ୍ୟ ପଢା ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ସହ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ଦେଖ। ଏହା ପରେ ପାର୍ଟ 4 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଏଇଠି କ୍ଲାସଟି ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯଦି କ୍ଲାସଟି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ କ୍ଲାସ ଅପଲୋଡ ହଉଛି ତାର ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଭିଡିଓ ସବୁ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଭିଡିଓର ସେଇ ଭିଡିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବା ସରଳାର୍ଥର ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।